Gago, binigyan niyo ako. Ano ba, event? Hindi magkaroon ng bloody weapon eh, no? Kakapasok lang eh. Game, Galit ka na naman. RG. Pahingin nyo muna si Delong. Ayaw kayo sali ni Chris? Ayaw talaga? Kapiti ako, kapiti. Job mag-ano ka. Okay na. Game, Hindi po sa gati. Nakalag na ako. Teka lang. Wala pa, base lang. Taga. Tangina, kapiti. Sali ako. Wala nagawa. No, okay na kayo? G. Wala pa Try, hydro lang muna. Ligalig nyo eh. Break Hydro muna. Matatapalan ako eh. Nice one, Drake. Kaya dito tayo, request lang muna dito. Bricks. Gago, walang PD si Job. TS mo. Pitingin mo na. Gawa kang party blind. Gawa ka party blind. Bay ka TS dyan. Ay, gawa kang Likod nyo, pare. Likod SG pre, natapalan pre, natapalan. Abante pre, hawak na kaliwa pre, hawak na kaliwa. Kaya abante. Abante. Kaya palag pa. Sagasa pa, hydro. Kaya base nga, base. Tagal nyo. Ayaw nga. Putang ano mo, no? Kaya regas muna dito. Itong Ebon, J. Nico, sino yung Ebon? Si Marky yan. Paano mo Si Marky pala yan? si Marky yan. Pes kami. Reso nyo, top reso yan, uy. Wala Kaya RG muna. Wait lang, pilay. Masyado ka nagmamadali. Tara, hydro. Balik nga, hydro. Tara, hydro. Ikaw may start ba sa party? May EPS kami. Baba pa dyan eh. Isa. Ewan ko kanino yan. Tara dyan eh. Pa-invite nga naman yung blind EPS yan. Angat niya, Paper. Plato. Angat plato. Kaya angat plato. Plato lang. Kaya regas dito. Regas muna, plato. Paano nga ako? Tinta naman. Ayan, MP. Natapalan na, pre, oh. Patulong ako. Sagad nyo. Manipis. Kaya palag pa. Kaya palag pa. Gogo. Nipis lang nun. Una ako na yun eh. Kaya reset. Kaya reset. Mabilis na lang. Kaya Rampiori lang tayo. Tatalag tayo dun. Rampiori lang. Pala ata SG. Mana blind, di ko na gumawa ng party blind. Ayun, nasali mo ng Kaya party. Rampiori lang, okay na? Tara, talon na. Plato, pre. Ito, NN, pre. Makakat. Gogo, ano to? Ayun o. Abante. Abante pa NN. Kaya abante pa. Labas pa NN, pre. Magagaling OB. Harap pa OB, ah. Ayun o. Bas. Harap na bas, pre. Bas. Natapalan ko sa bas. Kaya abante pa. Kaya abante pa, pre. Abante pa. Maliliguran na kayo na MP, oh. MP na. Kaya reset niya. Swordsman. Kaya reset tayo. Uy, sa Walang amin. killer. Ano, Kay? Tumayo ka. Nireso kita. Wala nang kasama dun eh. Okay lang yun. Paano nang resto lang. Tayo kayo, pre. Sayang ano. Kaya reset tayo. Sayang top Gat nila reset. SD. Sayang AP, putang ina. Ang ina, nag-golden yung race ako. Tagal pa naman mag-golden nito. Sayang tamaya. Tara, hydro. Bante nga pa, hydro. Tayo, pre. Kaya pa, hydro. Kahit mamamatay Baba. ulit. Baba, Pepen. Okay, Pepen. Power care. Ito SG. Makakatunga nga, pre. Nakita na ako, pre. Hawak na. Hawak na, gitna, pre. Follow up na lang. Wala. Kaya palag pa. Sayang yung kain na. Kaya palag pa. Naipit tayo. Kaya palag pa. Kaya palag lang. Ubus lang. Kaya palag pa. Kaya reset. Sayang. Tira. Okay lang. Naangat yung Boss G.
Cooldown TS ko. Pwede Yeah, sa di lang, abang. Okay lang. Kami yung MP sa worker ah. Okay. RG. Okay na? Pasabi po okay na. Tara, R1, R1, R1. R1 tayo, pre. R1. Pepen. Labas, Pepen. Labas. Pa-30. Pa-30. Angat niya 30 muna. 30, 30. Harap likod, ah. 3, 2, 1. Harap likod, pre. Harap na likod, pre. Natapalan. Natapalan sa butas, pre. Natapalan. Gago. Ang bilis naman makagalaw ng mga yan. Kaya palag pa. 30 lang kayo, pre. 30. Merong SG sa likod, ah. May SG sa likod. Yaling worker. Kaya palagan nyo yung MP muna. MP muna. MP muna. Kaya palag pa. Ang dami SG, oh. Ano to? Tatlong side. Tongina mo, no? Tatlong ano yun ah. Yeah, reset. Isang gen galing mid assist ng FN. Dami SG. Ako pa na SG ah. Dumadami sila pag may event ah. KRG lang muna. KRG lang at. Tara, hydro. Hydro lang muna, wait lang. Tara, baba. Pepen. Abante, Pepen. Okay, Pepen. To, worker, oh. To, pre, oh. Harap. Agad. Kaya angat. Kaya angat pa. Puro kayo nasa likod, pre. Dahil swordsman na nasa likod. Kaya abante. Kaya abante pa. Lobat. Yeah, reset. Ang ina kasi ng swordsman, pre. Masarap na nakatino sa likod. Flashing na, pre. Wala pa. Pwede ba? Flashing na. Flashing. Okay. FN lang yun. Bilis, set. Para worker na. Tara, abante pa, Epen. Ito, harap lang, Harap lang, pre, oh. Natapalan na, oh. Hawak ko. Okay, paubos. Okay, palig pa. Harap pa, SG. Galing Epen. Epen naman tayo, pre. Epen, pre. Epen, par. Epen. Nasaan kayo? Epen. Hawak ko sa Epen, oh. Okay, palig pa. Epen side pa. Epen pa. Portalan niya, palo MP naman, palo MP. Palo MP. Hawak na, oh. Ito, cylinder. Kaya abante pa. Kaya palag pa. SG pa. Kaya palag pa. Putang ina, putok yung DS. Nasa base. Pag may mga RG na talon ng portalan worker, pre. Harap nyo lang yan. Tara, talon tayo. Doon na rin SG, pre. Talon. Kaya palag pa. Kaya napalag pa kami dito. Kaya reset. Bitaw na. Dami SG. Punyeta. 62 yan. Dito kayo TS, so invite mo ano. Invite nyo, TS. Euro. Party daw, si Kyang, Ibon. Patias. Thank you. Party TS, oh. Party nyo, si Kyang. Tara, pasi. Talon, pasi. Baba, pa 30. Baba. Okay, baba. Pasabungan. Okay, sabungan lang. May nalikuran nata, ah. Nasa low mid yung yung SG, pre. Okay. Tinawan sila. Ilang. Wali ako nagtalon. Flashing tol, Tara tinawan. Jet, tingin dito, tingin. Baba ng Tara, upper upper. mid, pre. Upper mid. Tara, baba. Pati yung tanawan. Ayun, oh. Tanawan. Baba. Butas, pre. Hawak na sa butas. Sagad niya, sagasa. Sagasa na. Iwan na isa dyan, pre. Iwan na yung mga minahatak. Okay, iwan. Okay, palag pa. Ito pa, hawak ko pa dito. Mid. Low MP. Okay, labas nga patiin. Patiin tayo, pre. Tin. Huwag kayo dyan. Maipit tayo dyan, eh. Okay, tin lang.
Tin. Malalapatay. Tara, patulay. Abante patulay. Tulay, oh. Sila Kaisel, oh. No-replik ako nun. Okay, abante patulay. Gitna tulay lang. Okay, gitna tulay. Break, patias nga ako, break. Thank you. Papuri. Sa likod na. Okay. Yes. Tara, abante pa SG base. SG base tayo, pre. Madami yan. Tara, SG base. Andito. Saan? TN? Nasa likod. Sa likod natin, SG. Likod natin, SG yung mapa. Yeah, pasok pa base. Base. Bilis. Ayun na, likuran din sila pre ng MP pre. Pasok base. Okay na? Tara, near thermal tayo. Near. R2. Bilis. Abante, pa Torre. Ay, ready dito. Wag. Baka tumalon. Walang clash. Kaya abante dito. Nakat ka. Yeah, ready. Yeah, ready lang dito. Wait. Sa inyo, parak. Choices pa. Ay, tumatulong. Hawak ko sa gitna, pre. Hawak ko yan. Stun lahat yan, pre. Yung portalan. Yeah. Palag pa. Tayo na, natulog kayo. Yeah, reset. Pre. Sinarata ni ma'am. Okay, okay lang yan. Wala pa nakakatap sa reso, oh. Flashing na Okay. ata. Flashing yan. Ready, tatalon tayo. Okay na. 3, 2, 1, tara. R2 na. R2 na, pre. Harap lang. Hatak na ng ibon, pre. Palag pa. Taxi. Makapal taxi, pre. Palag pa. Okay, palag pa. Okay, palag pa. Okay, palagan nyo. Ang dami nyo pa dyan, oh. Okay, reset. Okay, palag pa. Nabuhay pa ako dito, eh. Okay, palag pa. Ang ino pala lahat ng skill ko. Okay, reset. Reset tayo, bitaw. Busi mo, Kri. Okay, reset. Bagal talaga ng extreme dito. Yan na, wala sa party. Ako pre. KRT. Nagit lang ako. Okay na? Eh, Wait lang. Tara, upper mid. B1. Ready dito, pre. Ready portalan lang, pre. Ready mo na. Manipis tayo, eh. TN. Tara. TN daw. TN. TN. Flashing ba yan? Patore. Abate nga, Patore. Tore. Tinalunan ko na, pre. Hawak na to, pre. Abante, tulay, pre. Nasa kayo. Tulay, swordsman, pre. Abantein mo. Pre. Patay pa, pre. Naubos sa SEO. Kaya palag pa. Kaya palag pa. Abante pa. Kaya palag pa. Kaya portalan TH, pre. Ready. Upper mid tayo, pre. Talon na dito, upper mid. Bilis. Upper mid. Upper mid, yung mga namatay, upper mid. Ready, upper mid. Ayun, nasa baba yung iba. Gago. Pasat nga ako, full buffs. Okay, reset dito. Ready. May dalawang MP sa baba. Okay, ready dito, wag na. Okay, dito lang. Okay, antayin natin mag-clash yan. Dito lang. Tara, tin. Tara, patiin. Kaya bante, patiin. Patore. Toy slide, oh. Bridge Dito. ata. Bridge. Malilikuran, pre. Ah. Ano mo? Aray. Kaya bante. Talunin nyo, pre. Nag-atrasa. Wala mga buff, oh. Walang mga buff, pre. Abante swordsman. Kaya swordsman, tapal swordsman, pre. Huwag matakot swordsman. Kaya palag pa. Kaya reso pa tayo. Abante pa tiles, pre. Maipit tayo na MP. Abante pa. Abante, tiles lang. Bound tiles, pre. Tiles. Okay, ready dito. Yung Rora.
Yung Uy, roar, yung roar, yung roar. munti ka Okay, pa. ready, ayun na. O, tinapalan ko ng mga extreme, pre. Tinapalan ko ng mga extreme. Tinapalan ko na, pre. Nasa kayo? Okay, palagpa. Okay, palagan nyo. Okay, palagan nyo, pre. Palagan nyo. Palag. Okay, palagpa. Okay, palagpa. Eto, kaliwa, oh. Lubeno pa, oh. Okay, reset. Bitaw na, bitaw. Diyan na, MP. Papiti ako bricks ah. Nice one, Jace. Speed. Cancel ka, pare. Speed. Okay, RG. Thank you, pre. RG lang. May uli ba namatay doon? Wala. Okay, RG mo na. Tara, police. Angat, bypass. Tara, bypass. bypass lang. Okay, dito lang kayo, pre. Sa QC lang. Wait lang. Okay, QC lang kaya. Wait lang. Makapal pa to na sa base. Okay, wala. Okay, dyan lang kayo. Wait lang. Abante nga kayo, pre. Pa-SG base, pre. Low Beno, galaw, pre. Pa-low Beno, nasa tulay. Bili. Pa-low Beno kayo. Bili. Nasa tulay. Si Bahaw, sa likod man ikaw. Okay. Tara, abante. Nasa TH. Bilis. Ito, maliliguran na, oh. Oh, hawak na yan, oh. Hawak na yan, pre, oh. Hawak na. Abante, pre. Abante. Kaya abante pa, pre. Talunin nyo yung bypass. Ay, yung ano, ha. Fence, ha. Talunin nyo yung fence. Wala akong talon, eh. Kaya palagpa. Low it, all power. Nawat na. Kaya palagpa, abante pa, tore. Abante. Taxi naman. Taxi naman tayo, pre. Taxi. Reso pa tayo. Kaya palagpa. Kaya palagpa, abante pa taxi. Ayun, Taxi. Ito. Kaya palagpa. Buhay Kaya na. palagpa. Ito din to, pre. Portal nga, portal lower mid, pre. Portal lower mid, bilis. Reso? Wait. Lower mid, RG dito. Nasa pula, pre. Takbo na kayo dyan. Okay, lower mid kayo. Ready, lower mid. Nakita na kayo. Ready, huwag dikit-dikit, pre. Matatalo lang kayo dyan. Okay, ready. Matik to, tatalon to dito. Upper yata sila tumalon, upper. Tara nga, abante pa, Epen. Basta Epen. tama na ST. Worker. May ligaw sa Saan daw? dito. Upper. 30. May clashing Upper lang. TN. Clashing tower TN? stage. Tara, patiin. Pag-breaker tayo. Wala ang mic mo. Tara, just clashing nga. Stage tower yan ang clashing ah. Okay. Buelo kayo. Hard left tayo, pre. Hard left. Ito, kaliwa. Patore. Ito, pre, patore. Maliliguran, pre. Nakat ko na. Hawak ko na gitna. Ubusin nyo na lang, pre. Palawa tayo. Palawa. Abante, palawa po. Okay, palawa. Balik pa lower mid. Bilis, antay lang natin mag-clash yan. Tara pa lower mid. Okay, lower mid. Pabops nga ako. Diba, nakakaangat? Okay, RG lang dito. Ay, tumatalon, pre. Gago, tulog kaya. Ang ina mo nahatak, sayang. 10 reso sana yun. May reset lang. Kailangan. Okay, reset tayo. Nagulat. Okay lang. Sayang, 5 sana yung marireso ko dun. Dikit-dikit sila. Nahatak. Ay, sa inyo, okay, tutulog eh. Klaseng donata, pre. Galang. Wala pa yan. Yan, oh. Okay na kaya? Tara, upper mid tayo. Upper mid. Inball nyo, ha. Tara, baba pa tanawan. Tingin tanawan. Pepen. Labas nga, Pepen. Wala doon. Pa-Jene. Labas pa Jene. Andiyan, Belat. Wala. Jene lang. Wala. Geregas dito. Geregas. Likod, ay hindi. Isa. Tara, pa-upper mid ulit. Balik. Pa-upper mid. Scouted tayo, ha. Upper mid lang. Ulit na, ibon. Okay, nasa LSD pala. Okay, kaya mo.
Okay, ready dito. Pag-yes nga ako, break. Tara, balik nga. Payanin. Okay. Payanin. Angat pa si Payanar. DB. Okay, Payanar tayo. Nasa mid-kini ko. Mickey, okay. Tara, C5, C4. Ito na pa. Yes, C4. Yeah. Dito lang. QC lang, QC. Ay, klase nga ata doon, pre. Flashing na sila. Oh. Tara, baba. Palo SD. To, pre. To. Low SG, MP. Sa mid na. MP, pre. MP lang. Ayan yung pumasok. Balik tayo, balik. Balik. May itin tayo. 3, 2, 1, harap na. Nawat na sila eh. Abante na, pre. Abante na, pre. Kaya abante. Manipis lang, pa-DB. Pakulangot kayo, pre. Pakulangot. Harap slide, harap pa, slide pa. Slide pa, pre. Slide naman. Abante nyo slide, pre. Abante nyo. Ayun o, napigilan sa taas, oh. Na-stun lang ako. Kaya abante, slide, abante. Nice. Kaya abante. Abante pa. Kaya pasok pa. Kaya palag pa. Pasok nga pa SG base kung kaya. Kaya palagan nyo, ayun, oh. Walang mga RG nasa base nila. Kaya walang mga RG yan, pre. Tusukin nyo. Kaya palag pa. Makapal pa kayo dyan, Kaya palag pa kayo dyan. Base lang nasa base, ha. Kaya palag pa. Kaya reset tayo, reset. Eh, abot ba kay? Takbo kay! Okay na yun ang Kaya reset. Oo nga, SG nga. Mas okay SG. Mas makapal yan. Clashing low SG. Okay. Kaya RG muna tayo. Kaka-clash lang ito. Okay. Tara, police. Yung mga may RG. Police. Paiwan na kayo sa FS para makahabol. Yung iba. Iwan sa FS. Tara, slide. Abante, slide. Slide. Mga nakatunga nga to, pre. Pre. Hawak na sa slide, oh. Kaya palag. Palag. Balik kayo pa police. Balik pa police. Kaya balik pa police. Kaya balik. Bilis. Tropa nyo ba to? Kaya pa police, balik. Ready police, pre. Kaya welcome natin dito yan, pre. Sa police tayo, buwelo tayo. Kaya RG dito. Kaya harap pa. O, tara, eto, napigilan ko to. Yung asar. Kaya dito lang, balik. Ay, low SG. Abante pa low SG. Ina, may clashing na sa low SG. Sayang. Kaya nahawakan yung bus. Mundo ng polis. Kaya kailangan. Kaya palag pa kayo dyan, pre. Palag pa kayo. Kaya palag pa. Palag naman. Kaya napalag pa naman dito eh. Kaya palag pa. Kung kaya. Oo, ang kalat niya. Dami kasi na SG. Kaya makalat. Kaya palag pa, worker. Ay, police pa kayo. Hawak ko pa sa police. Police pa. Patulong kami. Kaya palag pa. Yeah. Palag pa, debuff na yung portalan, ha. Sa portalan mismo. Debuff na. Kaya harap niya lang. Harap niya lang. Kaya palag pa. Hawak na yung boss G, oh. Kaya palag pa. Palag pa ako kaya, Kaya palag pa ako kaya. Kaya palag pa. Base lang nasa base. Kaya reset tayo. Kaya okay lang yun. Isa lang nasa SG, oh. Top, oh. Isa lang. Clashing police. Okay. Wait lang, wala pa set. Kalat kasi ng SG. Hindi makita yung isa. Param. Paano na pa? Okay na? Okay na. Tara, upper mid tayo. Tara, paenin. Labas, paenin. Okay, buwelo dito, ha. Oh, DS nyo dito sa baba. Tara, baba, pre, sabas. Patulong ka sa bus, pre. Hawak na. Hawak na sa bus, pre. Bas. Tangkinang mat yan. Okay, bas pa, pre. Hawak na doon, pre. Okay, palag pa. Ready police side, ha. Police. Harap ligod, galing ang plato. SG pa, galing plato. Okay, harap pa. Okay, ubos pa, runs. Kanina pa yung mads, nabubwisit. Susuntukin ko sa personal yan, bre. Okay ng inang yan. May problema ata sa akin yan, eh. Ang kanina pa yan, eh. Di pa tapos clashing, Nika.
Ge. RD muna, wala pang RD. Wala FS ko. Isa lang FS namin eh. Wala si Kiyang. Si ano pre, salin nyo, si Blind. Nasaan? 40. May pito na ba si Blind? Oh, ako dyan. RD. May gago Uy, shit. tumalon. Laki. Kasama ko sa boss mo yun. Ay, kasama sa box yan. Tara, hydro nga, hydro. Yung flashing doon. Balik pa base, bilis, balik. Pa-upper mid tayo, pre. Upper mid. Upper mid. Baba pa yanin. Ito, harap lang, oh. Low mid lang, And then, ano. lower mid. Talong kaliwa, pre. Ito, mid, hawak ko na. Abante, pa-epen sila, pa-epen ang move nila, pa-epen. Harap pa. Kaya, harap pa. Kaya, abante pa, labas pa, epen. Yung asar. Kaya, labas pa, epen. Oh, kulit mo ah. Kaya, hydro tayo, hydro. Kaya, dito lang. Hydro lang. Kaya, dito kayo mag-RG, pre, yung asol, oh. Patay kayo dyan, nadili pa kayo. Reso nga. Tara, angat niya, per hydro. Angat. Parang ang bagal ng karakter ko. Wala palang Fury. Pa-Fury nga. Parang. MP harap pa. Harap yan yung mga dito, pre. Kalat tayo. Kalat. Kaya mo, angat yan eh. Kaya nga. Oh, wala. Kaya yan nyo, angat yan. Reso nyo patay. Kaya dito lang. Tara, Pumuntang dyan balik pre ah. base. Andyan. Kaya balik base. Nasa likod ni SG ah. Humahabol sa kanila SG. Kaya balik base. Pwede na bumaba, hindi ko nga. Wala na. Tara, police. Nasa harap lang to, pre. Clashing generator. Jene, harap lang to, pre. Kaliwa tayo, kaliwa. Hawak na gitna, pre. Hawak na gitna. Nice. Dalawa lang nahatak mo doon. Kaya abante pa Jene, pa hydro, abante ah. Abante pa hydro, pre. Wala na mga buff. Kaya abante. Kaya abante pa. Abante. Tara, upper hydro. Angat na. Angat. Kaya rekas dito. Gagaling man likod eh. Tayo naman ng lilikod. Likod to. Pababa pa nga ako, pababa. Tangina mo, lolo. Patay ka sa akin. Huli na. Kaya papatay na ako niyan, balik hydro. Patay ka, lolo. Kaya balik hydro tayo. Gagawin yung police. Okay. Andun yung SG oh, Jene. Okay, welcome natin dito pre pag umangat. Kalat kayo, pre. Okay, kalat lang. Kalat lang. Wag. No. Ayaw mo sila. Ayun na, baba, bilis, baba. Clashing, pre. Kanan. Nasetan ko kanan, pre. Pa-follow up. Kaya sagad na dulo, kaliwa naman, pre. Kaya sagad na. Sagad na, pre. Sagad. Sagad, reso patay. Kaya reso patay. Kaya reso patay. Oh, na-cancel ako. Ganda ng pwesto dun sa likod ng generator. Ikot na Kaya joke. palag pa. Kaya palag pa tayo dyan. Palag pa sila Kaya doon pre. reset. Palag pa doon. Kaya. Ito tayo. Guild na lang ni Jules. Wag na. Antayin ko lang umabol yung SG. Andun, Okay, umabol pa reset SG tayo. pre. Kaya. Makapal pa yung MP. Ayun oh. Binabanatan pa nila. Kailang. Wala pa tayo RD. Tara, baba hydro. Baba. Tara, baba. Habol tayo. Tara, palagan natin. Sagad na. Paenin. Ayun o, bas. Police. Mas makapal sa police side, pre. Police side. Hawak na, pre. Hawak na dulo, pre. Pasok kayo. Kaya palag pa. Bas pa. DB pa SG sa bas, pre. Ayun o, nagpa-police sila, pre. Abante. Ready portalan. Naubos. Kaya palag pa. Palag pa, pre. Palag pa. Kaya police pa. Ready police. Tangina, mali portal ko. Hayop. Kaya palag pa kayo dyan. Ready pa. Okay. Paplato pa lang ako. Okay, clash pa kayo dyan. Ready lang. Ready. Okay, sasabihin ko pag nandito MB Clip sila. na. Portal na po, Palag portal pa. na. Dito na pre, dito na. Okay.
Tumalon. Makamatay lang ako. Gago, sarap na set nun ah. Okay, Flashing palag pa ulit, pre. Hindi na Clashing pala. pa, clashing pa, clashing pa. Ay, pre. ina. SJ, Ako ay, mga FP na aneso. Ang ina mo, unstoppable. Umakyat ng NR. Ah, FP. Okay. Nakita ko. Ako huling namatay. Oo. Yeah, reset. Crew daw yung ngayon ha. Yes. Yeah. Sa 45 na ako. Thank you. Thank you. Wag, wait lang. Tara, upper mid. Upper mid, pre, upper mid. Tara pa NR. Baba pa NR. Iwan nyo na yung isa, pre. Tara pa NR. Angat NR, pre. Mas makapal sa NR, pre. Ito. Hawak na namin ni Delong dito, pre, sa taas. Angat niya, pre. Angat. Angat, pre. Angat. Pa C5. Talunin nyo yung C5, pre. C5. Abante pa C5, pre. Ano naman yung swordsman, pre? Yes, C5 lang, C5, abante pa C5. Pa C5 tayo sa C5. Yes, C5 pa. Kaya abante dito. Regas dito, pre. Kaya regas. Kaya regas dito. Tara, QC. Tara, angat. Baba. Pa C4. PSG. Dito lang kay pre, ha. Bypass lang, wait lang. Ayun na, SG, pre. Natapalan, pre. Patulong nga. Patulong. Kaya palag pa. Natalunong kayo ng isa. Kaya palag nga, pre. Puro DB yan, pre. Puro DB yan yung mga nasa una ng SG. Kaya palag pa. Kaya palag pa. Kaya ubus pa. Ubus pa kung kaya, ubus pa. Kaya reset tayo, pre. Sayang. Hawak ko na yung 2 party to. Wala nga reso. Wala. Kaya kailangan. Cancel. Pababayin natin yung Kashgi. Sayang. Kaya bully na yan. Isa na lang. Kaya reset tayo. RG mo na. Kaya RG. Okay na? Clashing ata. Wait lang. Tara, lower mid. Labas pala SG. Labas. Angat pa slide. Abangat tayo slide. Kaya angat. PSG base. SG base. Pasok SG base. Tara pa Pa police. Talo ng police. Nasa NR ata. Okay. NR nga. Angat. Ito, C5 oh. C5, pre. Harap nyo lang. Tinalunan ko na sa kaliwa, pre. Hawak na. Kaya abante nga. Abante. Kaya abante. Ito pa, hawak ko pa. Kaya palag pa. Patore nga, tore. Yung mads. Patay ako, isa na yun. Patore. Nuk tore. Pasok nuk tore. Nuk. Pwede portalan. Tara, RJ dito. Parang, RG. wait lang. Punta pa lang. Kaya regas lang. Parang TS. Thank you. Wait lang ah. Okay Tara, na. upper mid. Parang Okay, ready. ready. Ready dito. Tara, babayanin. Baba. Ito, police. Mga nato nga, pre, na. Ano yun, hindi na stun yung FS. Damage eh. Kaya, bas pa. Bas. Abante pa, bas, pre. Manipis sa MP. Diyan na din, galing NR. Galing NR. Enak. Nasaan? Okay, palag pa. Gago, naglag ako. Stop dance. Ano yan? Gagi, ang dami na ng Malaysian. Malaysian yung SG, di ba? Oo. Recruit Eh, hindi, wala Malaysian dyan. Meron. Na-recruit ni Chuck Dala, di mo ba nakita? Ga, may chat sa akin yan. Malay ko sa kanila. Malaysia na Pero dito matap win. Yeah, reset. Classic. Wala. Tara nga, pre, tingin macro. Tara, bakal tayo. Tamba bakal. Patagaytay. Tagaytay. Nag-i-stop dance na, pre. Oo. Tagaytay lang. Saan niya, Marky? Police pa rin yata sila. Wala isa. Okay. Dito lang. Wait lang, parok. Ano ito eh? Plato. Okay. Tara, tingin niya, NR, patore. Tara, Dito. pasok. Pero, eneng tanawan sa elbow. NN. Kanan. Ge, dito lang.
Putong ano mo. Grabe naman yun. Okay na? Tara, lower mid, lower mid, lower mid, lower mid. Pa blue lane. Labas pa Nasa blue palis lane. na Dito, sila. SG. Magkaklash Eh, na sila, pag-blue pre. lane. Pre, magka-clash sila. magka-clash. Nakita ko. Kaya nga ito. Ayun, hawak ko sa likod nila, oh. Nililiguran lang natin, pre. Kaya palag pa. Palag. Palag nyo, pre. Sagasaan nyo. Mas makapal sa pulis nila, pre. Kaya palag. Reso nga, reso. Kaya palag pa. Labasin nyo, pre. Pwede nyo labasin, oh. Kaya labas pa. Naistan ko pa yung sa butas. Kaya palag pa. Tenga muna. Kaya palag pa. Kaya palag pa, naipit lang. Kaya palag pa. Angat NR. NR naman tayo, pre. Angat NR. Bilis. Uy, putang Kaya ina palag mo. pa. Sikap. Palag pa. Kaya palag pa. Putang ina mo. Palag pa. May Angat likod NR niya. pa. Kaya angat NR pa, pre. Kaya palag pa. Yung Chloe. Thank you. Kaya palag pa kayo dyan. NR lang kayo, ah. Ready sa NR, ah. Andyan na Uy, SG. Puting ina. Andyan na ba SG? Police SG, police. Okay. Kaya palag na kayo dyan, Paano palag na. nga ako kay? Kaya reset tayo, reset. Mamaya na. Pauwi kami. Nasa NR, pauwi kami base. Kaya. Dito na. Kaya antayin lang muna. Para makaligtas ka, botete. Eto, pre, hydro, ah. Okay, wala. Ulit ka ba? Tattle ba magpangabot? Doon na MP sa ano yung police, eh. Kaya nakita ko nasa SG, pre, pasi tayo, pasi. Talo ng pasi, bilis. Pasi. Baba, patubo. Makatangataligod dyan, pre. Tara, abante. Papatay ako ng dalawa. Tara, pabato. Eto, CP. CP sila, pre. Tatalunin ko, pre, ah. Tinalong ko na sa loob, pre. Hawak na lahat, pre. Hawak na. Ubusin nyo na lang, pre. Ubusin nyo na lang talaga yan, pre. Kaya palag pa. Sakit. Palag pa. Sayang yun. Lockpid, grabe. Panis, eh, no? Ubus yun, pre. Tatalunin nyo lang. Kaya reset. Ubus kay Belat. No trap. Ina. Sarap nun, pre. Okay yun. Tatanga ng SG pala. Wait lang. Tara, lower mid. Palo SG. Abante palo SG. Angat tayo SG base. Ha. Tatalon tayong pasi. Maba ba? Kaya Maba tayo ba? lang. Mahaba, pre. Okay. Tara, angat. Pasok kayo SG base. Pasok na SG base. Pasok. Bilis. Kakabuhay lang na ito mga to. Angat. Angat muna. Okay, bilis. Dedebuff ko yan. Dami pa sa likod. Dito kayo. Okay. Wala to. Ano, Okay, paggalaw-galaw, ah. Mababag kayo dyan. Okay na? Tara, worker. Talo kayo, worker. Bilis. Worker na kayo. Talon. Ready dito, pre. Matik to. Tatalon to. Wala pa, hindi pa tumatala na. Okay. Yan lang. Wala pa, nasa base pa. Nasa bilog pa. Angat niya, bypass. Angat, sabungan. Bilis, sabungan kayo. Sabungan. Pablo, nagpablo. Pablo Kaya SG. papasi tayo. Heaven daw, eh. Tara, Marky. Kanan na. Eto, pre, yung butas. Tara, angat. Angat. Nasa Pasi Heaven cash. Angat. Bilis, kaliwa. Sate tayo. Sa sate. Hawak ko sa portalan. Pre. Istan lahat yan, pre. Bundok pa. Bundok. Angat bundok. Bundok pa, pre. Nacho. Kaya nawakan ko. Akit kayo. Palag. Angat pa. Sate pa, pre. Sate pa po. Kaya sate pa. Nasa break. Sate pa. Ready portalan, pre. Tatalon. Dito mga heater, pre. Dito heater. Heater. Nasa kayo? TTS ko kayo. Heater, dito heater sa macro ko. Ready dito. Thank you. Dito heater, oh. Dito heater. Kaya lang, hold down TS ka. Okay, ready. Ready, ah. Wala. Ayun, tumatalon. Scouter lang. Baba pa 30. Bilis, baba. Yung SG, pre. Maangat. SG. Welcome nyo sa taas, pre. Welcome nyo. Meron na MP sa likod. Okay, welcome nyo. Tara, baba. Tsaka tayo bumaba, pre. Wala namang skill.
Kaya tara, baba. Pakulungan. Patore. Abante patore, pre. Patore. Patulong ka sa tore. Tore. Kaya tore. Kaya palagpa. Kaya palagpa. Kaya palagpa. Ayan oh, hawak ko po. Kaya palagpa. Palagpa. Pajiwan niya, pajiwan. Kaya abante pa pajiwan. Ready pasi pre ha. Ready pasi. Tara, portalan niya. Tatalon tayo lower mid. Bilis, talon na. Makakat pa kayo. Talon na. Talon, lower mid. Gigi. Harapan nyo na. Harapan nyo na. Gogo. Nakita tayo. Lagan nyo. Nakita tayo ng dalawang SG. Scouter nila. Sayang. Kaya palagpa. Makapal sa mid ah. Makapal na sa mid. Kaya. SG lang to. Ayun no. DB agad Kaya yun. reset. Ayun pre, clashing. Pumaportal na MP. Mid yan. Kaya upper mid kayo. Kaya upper mid. Dito na set. Talo kayo upper mid. Dito na set. Diyan na. Tapos, pagka-RG nyo lahat, pre, baba kayo ng tanawan. Elbow. Okay, upper mid. Paramplang. Thank you. I-test ko lang to kasama ko. Okay, baba. Fury. Okay, baba na. Baba. Habol kayo, pa SG base. Palo SG. Wala, CD pa. Ayan, okay na. Pa-Fury nga kayang. Okay, baba. Baba pa. Okay, baba. Okay, palagpa. Ready DB ah. Ready ah. Lower mid. Sagad, baon niya lower mid. Bilis, lower mid. Ubus na oh. Tara, lower mid. Ayoko ah. Natulon no. Sino tong blind? Tulungan nyo tong blind oh. Labas, Pepen, pre. Pepen tayo. Yeah, labas, Pepen. Teka lang. Parekas. Yeah, ready dito. Nakat na kayo ha. Ready ha. Okay, nakat na. Ram nga, Jab. Angat hydro. Bilis. Ayun, Hydro. clashing mid. Okay, tatalon tayo. Low SG. Tara, ano tayo? Police. Talon ng police. Lower mid nagka-clash. Nico, ang layo ata niya. Lower mid ba? Oo, wala. Lower mid pre. Hindi. Hindi. Kami dito, pre. Pumipitik. Okay, dami naman kayo eh. Okay, palagpa. Diyan naman MP eh. Ayun oh. Hawak ko. Follow up. Okay, follow up pre. Ubus yan oh. Stun ko lahat oh pre oh. Palo. Stun ko to. na, pre. Stun ko. Andito na lang sa ano eh. Lower mid Base. na ganyan. Okay. Kapal mid. Sa akin. Okay lang. Kaya okay lang. Upper mid kayo. Upper mid. Tara, talon tayo upper mid. Low mid. Pati MP. sa Obrix. Kaya baba kayo pa ano pre, NN ulit. NN. Blue lane ng baba. Kaya pwede patiin. Depende sa inyo. Kaya palag pa. Palagan nyo, talonan nyo. Lower mid pa. Lower mid. Kaya lower mid pa. Uy, Lower mid pa. Madami pa tayo. Kaya ready lower mid pre. Ready. Natalon po. Hawak ko pa portalo no. Kaya papalo up. Yung loma hanahawakan ko. Kaya ready pa. Ready. Dikit pa. SG pa pre. Kaya palag pa. Busog. Kaya palag pa. Hawak ko pa portalo no. Kaya palag pa. Kaya bitaw. 1 minute. Kaya bitaw. Ayaw ko bitawan. Bitaw. Tong ino. Okay na? Rico. Tara, palagan na natin. Pwede nyo talonin pre. Tara, lower mid. Harap lang yan, pre. Harap lang, pre. Hawak na, pre. Hawak na. Kaya palag pa. SG pa. Galing FNMP. Kalat. Kaya palag pa. Kalat na. Kaya palag pa. Dami MP oh. Kaya palag pa. Kaya palag pa. Nice G. Aray, dami pala. Get up 3, 3. Peso, 3.
Isa. Dalawa. Tang ina, nakahabol pa yun. Tang ina.